Malien aw salamu alaikum mi malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigin bɛ jamana yɔrɔ yɔrɔ la an ka foli bi bila bɛɛ ye malien fɛn fɛn bɛ ka ouverture média la ni waati na an ka foli bi bila an kanubaw ye marakaw bamananw numu bozow fulaw an bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn malien bi ye ndɛnɛ ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ jamana wusulen don a bi waati damadɔ bɔ depuis juma tɛmɛnen fo kana bila bi la a yira k'a fɔ Mali kɔni wulilen don ka jɔ a sen fila kan ka sababu kɛ ko mun n'a bɛ senna a dogolen tɛ maa la M5 RFP n'o ye jɛkulu minnu ko k'olu fɛ yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ olu jɛkuluw ka laɲini y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma a tɛ se ka don Mali kɔnɔ cogoya si la ko tant que Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko ni o ma fanga bila o hukumu kɔnɔ maliyɛnw a yira k'a fɔ wulikajɔ sabatira u fɛ tuguni taama bolodaw kɛra a ma dogo maa la wulikajɔw ani kumaw kɛra mun b'a to kuma ɲɔgɔnya ka se ka kɛ u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu taara président Ibrahim Boubacar Keita fɛ kuruba ko kumaw ma se ka kɛ foyi ma se ka sigi sen kan a la maliyɛnw o tali kana bila bi la M5 RFP mɔgɔw ani jɛkulu ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna taama kɛ tuguni taama mun ko n'a tɛna dogo jamanadenw na wa k'o taama in a bɛna boloda fɛn mun kan u b'o de wele nanzarakan na ko désobéissance civile o b'a yira k'a fɔ jamanadenw ka ban fɛn bɛɛ ma ko ko bɛ yen k'a bɛ sariya kɔnɔ ko ko bɛ yen ko jamana kɛmɛ ka yamaruya bila k'a fɔ ko nin ka labato jamana ka ɲɛtaa kama ko bɛɛ ka ban a ma o hukumu kɔnɔ juma an fana kun dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ a y'a ye k'a ta o juma la kana bila bila maliyɛnw Bamako kɔni yugubalen don kosɛbɛ ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan Mali kɔnɔ mun de bɛ ka kɛ bi mun de bɛ senna Cɔrɔnɔnjɛ ale bɛna o di aw ma en temps réel aw denkɛ ani aw balimakɛ don ouverture média la dans l'émission Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala aw ye maliyɛnw kunun an balimakɛ ani an baara ɲɔgɔn dɔ bɛ yen Raskebe maa caman b'a dɔn kunnafonidila don maliyɛnw Raskebe ale kun tununa kunun 13h waati fo kana bila bi sɔgɔmada in na de an sera ka bɔ Raskebe kunnafoni kalama Raskebe ale maa ye maa mun fana bɛ yen agence de communication b'a fana bolo kunnafonidila don a ka agence de communication tɔgɔ ko Actuel Media o kɔfɛ a bɛ baara kɛ radio RFM fana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Raskebe ka minɛni a ye maa caman kamana gan o y'a sɔrɔla kunun an yɛrɛ kun bi Mamu Diko fɛ yen an taara janaja la maa minnu bɛ yen ko kisɛ kɛra u la a yira k'a fɔ ko seli bɛna kɛ olu su kan Mamu Diko selila Badalabugu olu su kan an kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ su tilala ka ta ka taa n'u ye kaburudon na a bɛɛ kɛra an ɲɛna o kɔfɛ an donna Mamu Diko ka denbaya kɔnɔ ni ka se ka ɲininkali boloda maa minnu bɛ yen k'u ɲininka o waati de la an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Raskebe k'a a ma ye hali bi nin waati na tununi k'a sɔrɔla mun fɛ a kɛra Raskebe yɛrɛ wuli waati ni ma fili ko ka bɔ ka taa Bangoni na ani Bangoni ni AC 2000 ni ɲɔgɔn cɛ k'a tununa o de la maa t'a yɔrɔ dɔn maa t'a kunnafoni dɔn maliyɛnw yanni an ka don kunnafoni tɔ kɔnɔ an bɛna lajɛ ni ka se ka Raskebe yɛrɛ k'a yɛrɛ wele k'a ɲininka a yɛrɛ bɛ don ko ɲɛɲɛ a n'a mugu bɛɛ la k'a bɛɛ fɔ kelen kelen ko kɛra cogo min na a b'a fɔ mun kan ka fɔ a b'o fɔ mun man ka fɔ a ko k'a b'o to kɛrɛfɛla la ɲininkaliw bɛna boloda nin waati in na a tunukun kɛra mun ye an b'o hukumu kɔnɔ hali bi an y'a ye k'a fɔ ko Ben le Cerveau ni ale ye M5 RFP mɔgɔw fana ka leader dɔ ye a yira k'a fɔ ko ale fana ma ye a yɔrɔ ma dɔn hali bi an bɛ waati min na ko sisan Isa Kawjim a fɔra k'ale bi bolola ani ka fara Sogɛli Kokala Mayiga kan donc mɔgɔ mɔgɔ bi M5 RFP kɔnɔ a yira k'a fɔ Assane kun taalen don ka kasobonba la ni ka se ka taa lajɛ u y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ tɔ bɛɛ yira ko fo Ben le Cerveau donc Raskebe fana ani ale bɛna kari ɲɔgɔn na nin waati kunkurunin na donc an bɛna ale fana ɲininka ale fana ka tununi sɔrɔla mun fɛ a ka se ka fɛn fɔ a yɛrɛ kanubaw ye ani jamanaden bɛɛ ye minnu jɔrɔlen don a tunukun na Raskebe salamu alaikum. Waalaikum salam Cɔrɔnɔ bɛ cogo di? Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah denbaya. Baasi foyi tɛ yen. Bien. Ba ɲɛ bi kumakan na bi a bɛna fɔ i ye dumuni kɛ ka fa dɛ. Wa ye dumuni kɛ ka fa. I ye dumuni kɛ ka fa kosɛbɛ. Alhamdulillah dumuni kɛ ka fa. Kosɛbɛ o diyara n ye. I tununi kun y'an bɛɛ jɔra Raskebe wulikajɔ kɛra an yɛrɛ wulila an fana ye kunnafonidilaw ye mɔgɔw y'an wele k'a fɔ ko Raskebe tununen don k'a fɔra k'a tigɛ ye i ka denbaya jɔrɔlen don i baarakɛɲɔgɔn jɔrɔ bɛɛ donc an yɛrɛ ye wulikajɔ sabati a la an bɛ se ka ɲɛɲini kɛ mais an y'a ye sɔgɔmada in na i balila ka ye o tuma mun de tun kɛra. Bon dɔwɛrɛ tɛ Cɔrɔnɔ hali an tɛna don a bɛɛ la kunun ne tun taara Actuel Media la bon ne bɔtɔ Actuel Media la mun bɛ taa n ka so donc ni baara kɛla donc j'ai été enlevé et puis u tila ka agressé fana bon kunkolo in de bɛ ka n dimi dɔɔnin. mais i enlevera cogo jumɛn i enlevera i tun bɛ moto de kan ou bien i tun bɛ mobili kɔnɔ. non numéro tɛ n bolo n bɛ moto de sanfɛ. i tun bɛ moto kan. awɔ n bɛ moto de sanfɛ. donc mɔgɔ dɔ de nana mobili jɔ ka i minɛ wa ou bien a kɛra cogo di. voilà mɔgɔ de ils étaient trois. ils étaient trois. voilà o de ye n baara ka n lajɔ. i lajɔ. voilà donc ala don mobili kɔnɔ bon n kɔni j'étais agressé kunkolo la. mais n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn a kun tun ye fɛn fila dɔrɔn ye. n ye émission min kɛ samedi radio la. 17h 18h RFM.
ani ko fa ni margo émission mi ke bon minu ye mine ukme ka ukmo de fo kanni nga ko na ko to ga ngon be fuli ke be e nunu ngon te ambo anta buluga mo mi te andon ya ki gono ko ni ko kala ko amese ga sira ba sira mi na ma ka amese ga bo sira ka e ansi mini sa de ni angon ale ba kla ambla goni ko iye karo de kai d'accord donc on me foli ke male chen so be awere vraiment bi awfo merci aka konna jana ka farmi ngana ami mais raske be ko mi ko kiti fenga do a kono na le bi me ni ngalo be na so ibi se ko jabi sadi ke o ye nga o lamuna o kuma iye kuma do de fo ini Umar Mari ko ka interview kono kuma mun ke ko ma nyi wa ou bien iye mu de ke bon margo top mi ko mago ka interview ke la yoro jume ako ke la yoro jume voilà John ni bo pour ga an do ka ke no ango ma do ka ke bon ani la samido émission radio là où j'ai tenu des propos haineux, comme ça, incitatifs à la violence. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Oh, mais il me n'a pas de moto, il y a moto tourna ou bien à Pokra. La moto de mes téléphones de soro. Ah, il y a un téléphone de soro. Non, mon téléphone de soro. Mais on m'a tenu là qu'on a ma chiba. Ouais, tani là, et pour le banana et quoi, pour le funa et quoi. Ah, pour le funa et ah, ouais. D'accord, d'accord. Donc j'espère que tout va bien actuellement. Oui, non, tout va très bien. Tout alors, en point G sur là. On est direct parce que là pour un peu quoi il banna il gagne la foufourage. Jusqu'à la dernière minute là, tu n'as pas fait un il y a la chourali. Voilà, garde trop mon coup de sa magane là pour la dernière minute là. Ah, cool, c'est comme Magila. La faux, on était obligé que ta faux. Mouna, coup de sa Magila Mouna. Je sais pas. Ko ministre légistre de Bissega Magana, bon, garde trop là, bon, autre droit de Bissega Naya, 6 ans. Anga ta pasteur là, anga ta là. Non, mais mon pasteur tali, c'était mon premier. Donc, on oublie ça. Nous, quand là, je drone, mi maintenant, casser un état d'eau. On a été obligé et quand t'as fait point GD. Ah, tu te mou. Voilà. Donc, est-ce que maintenant, nous voulons qu'à faire Jamana Douye, parce que nous avons un labana kanyeshi Jamana Dien Pema. Non, juste, j'ai dit au peuple malien et à la résistance. Et fais-moi boire ma déboulot à quel bois quoi. Ni quand tu vas te vivre à question, ni c'est à devoir te vivre à question. À la séga sur quoi. Donc là, pour moi, c'est le peuple qui m'a dit, Biko à la Maka. Voilà, donc à folie que Malde Tchouani a moussuma bay. Fait à Séga Nicolas, fait à des mecs qui ont ni fait là. À la cas, Antonio Wani. Et la lutte continue. Merci beaucoup. Voilà qui Merci, merci mon frère. Merci. Merci, merci. D'accord, donc en Mali, on est Raskebe et Actuel Média là, donc en même temps avec Baraké Radio RFM Fanakono Aboraka Kakorofo mais Nine Kunyale sur Ambe Kunjorola, Sabula à Musoni à Balmo à Dion, Rube Balaka ou Lelika Kujorome, Utika ou Faye, Utika ou Che, Utika ou Baraké Noé, Uta do Mounia Soro, donc au Kokata la Jena sur Munkerania et Raskebe et Barakano en Aire Tirou, ou les obliga Joke, Noé et Salige Siste, Aire Barakano Mounia Radio RFM na, Actuel Média. Donc anika fara système mam nunu beka u betra docteur sola katale nasro accident do de aso bien ko de kero wuli ka job beke kunu an yere kuma kuna funu beka la ma fara kuma kan zego ke dumana na pour que ka don mundi asro na abora ka kuma me ko mun kera abora ka o wala wala awye donc ali bi alaka kishike alaka en question ni vraiment donc malien o temene ko fe ka boyin aba kalama dugu wushume kosobe misiki korofoka dugu wushule do abikli damado bo ni watini na anya ka fo kunu yoro kun sumana doni. Donc, amina na imam Mahmoud Diko ale vidéo doke amina vidéo la passer soni yani uche kunu mungera ayira ka fo kunu nge kari Bamako kono yoro kun sumalendu choko jume anana e ka fo manani munun ko ulu tayana ko kise ulu soro bali usoro l'imam Mahmoud Diko anika fara jamakuluka petara ni ngata seli uka ka doke uye ka tu do kaburdona donc ka doku ye ka seka ubla kaburdona donc malien o komuna kira kunu kera 14 ans fon fait kana donc anana ye ka fo entre temps et anya ye ka fo quartier Mali la ni mafi RPM woka QG mumbe et manifestant ni pour sou na karnyona e kosobe donc anana ke sababu ye fo et manifestant do tara dum QG ko na ka tasuma bla na ka ye jini bogo papier fin be a bejini na fo imatoy ya bejini
donc an ye o image ye an y'a video ye an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a wagati donc o kɔfɛ o kɛra tarabasoli ye kosɛbɛ finitigilakaw ani manifestant dɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o mun kɛra o y'a sɔrɔ maaw bɛ ka bɔ janaja kɛyɔrɔ la nka an y'a ye k'a fɔ polisiso mun n'a bɛ Badalabugu kɔnɔ u taatɔ kaburudon na Mamadou Diko ka maaw kɛra u y'u jɔ o polisiso dɔ la k'u tɛgɛ di ni ɲɔgɔn ma mun b'a to manifestant dɔw dusu kana bɔ u kana taa don o polisiso kɔnɔ an y'o fana image ye donc o mun nana kɛ a nana ye k'a fɔ janaja bannen maaw nana u kunsi misiri ma ni ka se ka seli ka lazara seli ka kow kɛ kow kun suma bɛ kosɛbɛ a nana ye k'a fɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ su nana ko a yira k'a fɔ su kolen surɔ polisiw ani manifestants tilala ka kari ɲɔgɔn na tuguni ka tarabaso ɲɔgɔn na Badalabugu yan fan fɛ ani ka taa quartier Mali ani Torokɔrɔbugu ni ɲɔgɔn cɛ o waati kunkurunin na 19h ni ma fili 19h 20h pont kun tigɛlen don deuxième pont mɔgɔw tun b'a la ka gɛlɛya sɔrɔ ka yɛlɛ a sira kan sabula tasuma tun kɛn bɛ ka yen bɛɛ minɛ ani ka fara pont fɔlɔ fana kan ale fana kun yɛlɛyɔrɔ kɛn bɛ gɛlɛyaba ye donc Badalabugu yɔrɔ bɛɛ kun datugun bɛ donc a nana ye k'a fɔ heure dɔ kɛra la finitigilakaw maliyɛnw olu kun kɛn bɛ ka u kun b'u ka mobili blindé ba ninnu kɔnɔ donc k'u nana tɛmɛ imam ka yɔrɔ la ka munumunu imam ka yɔrɔ la donc o kɛra sababu ye imam ka mɔgɔw ye appel lancé o waati de k'a fɔ ko u bɛ ka taa imam nɔfɛ tuguni u nana munumunu kun mun na peut-être anw y'a kɛ a bɛ se ka kɛ komi an y'a ye su dɔ tuguni Bubu Sise ni ale marabolo ɲɛmaa ye ale tagara yen 1h du matin waati donc an ko k'an bɛ se k'a bila minɛn mun kɔnɔ a bɛ se ka kɛ finitigilakaw ye munumunu mun kɛ peut-être i b'a sɔrɔ la Bubu taali waati ka se ka o yɔrɔ lakana ou bien ka se ka taa yɔrɔ kɛcogo lajɛ nka Bubu Sise marabolo ɲɛmaa ale kɔni ale taara ni ka se ka taa imam rencontrer su dɔ u sigira ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ kuma mun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra u fila ni ɲɔgɔn cɛ maa ma bɔ a kalama wa kuma ma wɔyɔ fana o kɔfɛ a yira k'a fɔ Maroc ambassadeur kunun fana ale fana ni imam Mamadou Diko ale ni o fana ye ɲɔgɔn ye u sigira u kumana bonya ani karama kɔnɔ anw kunnafonidila fɛn tun bɛ yen a fɔra ko ka na a kunnafoniw video kɛ donc u donna bonya ni karama kɔnɔ kuma mun bɛ yen n'o ye o ye jamana in bɛ lawula mun na nin waati in na u kumana o ko de kan donc Maroc ambassadeur a mɛnna kosɛbɛ imam Mamadou Diko kɛrɛfɛ u masalala o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen au conseil islamique olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o conseil islamique représentant tun taara o kɛnɛ olu yɛrɛ tun taara janaja kɛyɔrɔ fana na u nana u ni imam sera ka fɛrɛ tuguni u ni imam kumana u masalara kosɛbɛ an y'a ye tuguni k'a fɔ ko bi imam ni o ye imam ka maaw ye caman an y'a ye kunnafonidilaw ka ko la k'a fɔ ko au conseil islamique ani ka fara M5RFP mɔgɔw ka donc ko u kun kan ka conférence dɔ kɛ bi au conseil islamique la donc an ye o kuma mɛn an ye wulikajɔ sabati k'a ko ɲɛɲini n'a sɔrɔ tiɲɛ don donc an sera ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ o la minnu ye o perepere latigɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don ko imamu ani ka fara o conseil islamique mɔgɔw ma o kun kan ka conférence ba kɛ bi nka k'a bɔra a ma kun mun na o walawalali ma don an ye kosɛbɛ nka an bɛna tila ka o tɔ ɲɛɲini journée tɔ la parce que journal caman de bɛna kɛ bi walawalaliw bɛna kɛ Yusuf Mangara bɛna na plateau ka Mamadu Jefaga olu bɛɛ taalen don ko ɲɛɲiniw na dugu kɔnɔ o ma se yan fɔlɔ donc yan'u ka se yan ne de bɛ ka tarabaso ka don ɲɔgɔn na maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna lajɛ ka se ka imam Mamadou Diko a ye kɔrɔfɔ mun kɛ kunun ka ɲɛsin a kanubaw ma jamanadenw ma maliyɛn cɛman ni musoman minnu bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ kɔnɔ a ye mun fɔ aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. I bɛ wele jumɛn ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin manifestant ma yaasa maaw ka se ka sabali ka ɲɔgɔn minɛ ni o kunnakan i y'o min fɔ waati bɛɛ. n bɛ wele min bila ka taa o de ye ka tasibila kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu taɲana nin ko in maa minnu wulikun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa degun ni tɔɔrɔ min ani minɛkojugu min bɛ jamana in kɔnɔ maa minnu ko k'an bɛ wuli pour que o baara min filɛ nin ye a kana kɛ n'a bɛ sen na fana a ka yɛlɛmɛ o wulikun y'o ye o wulikun tɛ ka jamana ci o wulikun tɛ ka tasuma don jamana na n y'a fɔ wa n b'a fɔ n bɛ segin a kan n ko adamaden bɛ se k'i ka fanga jira k'i ka sɛbɛ jira k'a sɔrɔ i ma yɔrɔ jeni i ma yɔrɔ ci i ma yɔrɔ kari o t'an danbe ye o t'an ka kɛcogo ye baara minnu don u b'a ɲini ka anw sen bila o baaraw de la ka baara in cɛjuguya an bolo o kuma n bɛ sabali ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka hakili ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i disi kan an bɛ ko min na n'o ye faso in a jɔli ni a baara ni a tangani ye o baara in tɛ dabila o ko min bɛ jamana in kɔnɔ min ni bɛɛ lajɛlen juguni ni bɛɛ lajɛlen ye seere ye k'a fɔ bi jamana in bɛ minɛ cogo min na minɛcogo ɲuman tɛ o min filɛ nin ye n'an y'a wulikajɔ kɛ o tɛ dabila nka a bɛ kɛ danbe kɔnɔ a bɛ kɛ yɛrɛ dɔn kɔnɔ a bɛ kɛ sariya kɔnɔ a man kan ka kɛ vraiment ni violence ye a man kan ka kɛ ni yɔrɔ kari ye a man kan ka kɛ ni maa wɛrɛw tɔɲɔni ye o man kan ka kɛ
o magan ka po auna bi anga kan ka fen yira anga demsanu na minte e wa violence nya fo 19 mbesiga ka bi nga bara in dabora min kama no e faso yere ka makara parce que wodi bese nabi faso ka makara faso yere ka to fanga ko te blen jamana yere kuturu wodi burjalendo aw be fara nyogon ka tugo ambe o bara mina men dina ina o kote ne ni shenya o kote ne ni kabila ni o kote bara ni de anga fara nyogon ka fem min yam beje no e faso yere no e mali o be ka burja o be ka tien anga fara nyogon ka o kana tien ka ansigilento wuli kunyo de ma no fe wuli kote ani ma shite nyogona ayi jamana no fe wuli de do o dum fana e bara ye ni ala sona nambalo lendo ambeto o bara ka ni ne halibi mo fe o ka ke sabali bawu ma munun ka demsunu tora koina ambedo kuyi ala ka hina demsunu na ulu yero ala ka sabali ni manduma amba fa anga jamana mara bawu ka sabali marfaci jamana dewna munu ma nu ma bon o te fenye min bena ni basigi jamana kono o lu ka kan ko jetemine wala ambo fulu fana yu kame o kana jamana sama ka tase o yorola here tola nafa tola kuna wolo toyi ay an nulu ka kan ga fara nyon kabbi ka jamana basigi de toro mun be jamana ngono ladir baliyan min be jamana ngono ani klene baliyan min be jamana ngono ko boala frustration min chaira jamana den kuna o ka bo o de ka ganga ke o de ba to aywa lafiya be ke ni tonyo ni cha tara yoro bi ngani mana cha yoro o yoro be labanka ke femni o yefitna yoro de ala kan ci kan tan aka hakli ni man di bema aka sabali di bema be malien bele jele fu jamana den munum be jamana kono ya munum be jamana koka ka wuyere ne bena bashi tenna toro mansoro alhamdulillah be barkada alay wala koy be ala de bulu ne shi ya be ala de bulu ne ala ya bando mina be ban na bando masri fo ita ban okuma inshallah ne ala sona ambe befu ka wartem fo munum fa nan na ka o bele jelen fo ala kam mesa. D'accord, donc malien aboraka imam ka krofo mun na ya fo anga tudungana ama fo flakana ama fo buzukana ama fo marakakana aya fo bamanankana wa kuma nunu ajele do kosobe l'imam Mahmoud Diko le sage l'éclairé aboraka mun vo kuma basigilindo wa kuma mundo akuma kundala majanya donc imam Mahmoud Diko anga foli bi blay alibi amba fo alakashi ani kenya dama kunu ayeli nkrofo ndike kanyeshi jamana doma aka kuma ya yira ka fo ko mun woni ni wulika joye ulutina adabla uluka wulika jo dabome jamana be se ka yirwa chuko mun ko sabula mara chuko juku ko de chayara jamana kono o mara chuko juku mun na chayara uluka chesri uluka nga okewa ulubo okenga utake violence kono ale ba fo alibi mamun ngeme ka wulika jo nzabati ale ba nyefo uye tama bawye munu mbona wulile do ngo ina ukase kuteka do suka angana kuka na violence ke donc violence kana ke lutika ke boyani karama kono lutika ke sabula kuka hakedo aya ira tuguni ka fo ko lu talati violence ulu talati tiene ale a fo le 19 temeni wa oto luka ketay munye uyu faso be ka mara chuko muna wa ulu temeni usra kilenyi l'imam Mahmoud Diko aya ira ka fo ulu bi ni kele bamuna ulu be ni wulika jom muna jamana ka nyeta do dine ko kelete shia ko kelete foshite moma be ko ni uyo do mawre aklila vraiment wala ka ulu tokotnye ulu ka kelenti dine ko kele shia ko kelete jamana ka tanye kele de do wa ale akilla jamana de nyinama be kan fara ulu ka ku demola ngale be mun bo alibi deme ali wulika join bara aka ke here kono aka na ke cheni kono ale bo nyini tama bo fe o temene ko fe akoka ba nyeshi fanga barakelo ma ala keme ka fanga kalfa mamun nabi akoka ba fuye ku ka sabali uka sabali ko ma sata chayara ko mo be ka faga o ko na fara ko ma fagara ko vraiment ka chika jugun mamun be ko ubika tan wulika jogo jamana de ndo ko marfatu bolo foitu bolo murutu bolo o ko na fara marfa chira uludan chugo na kale ba fuka sabali ko segi ko ka sabali donc ale ko akoka be se ka munvo alibi jamana de mbe uye alibi uluka ni wulika jogo ni jamana nyeta kono ulutna salia ula ngobake ka so cheni make yoro makari ko jugu make foi make donc aboraka imam Mahmoud Diko ka korofome ayindi fo ka wala vraiment ere amba anyeshi alibi ka fo ni sayamu nakera amba condamner malion on ere amba condamner vraiment ka fara jamana den beka mamun fatro mamun tena manani mun sara quelqu'un soit alpha jamana dundu
marfa churu la chogo muna ayira la ka fo anga jamana sharia kono nin dagalinde nin jelinde marfa chira chogo muna alibi ayira ka fo made ni bora la jamana dendo malien donc amba condamné ka ayira ka fo nin jogoya amanye ami fe alibi finitigla ka ku ka baraka ka sorla marfa koma boala surtout mamun ngeme ka bulika joke marfa tubulo foy tubulo donc alibi ambo nyini jamana baraka la fe pour que saya were kana soro ko ina tuni mali o temene ko fe ka boy ayira ka fo Karim Keita aka QG so mara ina a malion tama baw tara yi wala kata manifestando tara yi wala kata malion fembe ko ayira ka fo yi chira chuko muna amina imagine ga ula amina yi mamun tara ukun dusu bombe mali dusu ngeme ko kenya ko sobe plus fanga mun dunay ayira ka fo ko be ya beta kata wala tara ko fola ya ayira ka fo cheji febe utara toli yɛrɛ bɔgɔti tɔ kun do kɔrɔfɔ yɛrɛ la mais ko ma se ka bɔgɔti an y'a ye k'a fɔ fɛn caman kunna bɔgɔti nka a yira k'a fɔ yɔrɔ in kɔni kɛra dɔnbɔngolo ye u y'a ci bɔgɔ k'a yɔrɔ kɛ i b'a fɔ a ma deli ka kɛ tuguni aw ni ne an bɛna o video le de lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc yani an ka se ka segin ka na ko kɔnɔ mais en même temps comme video bɛ ka passer aw ɲɛ b'a la donc an b'a yira k'a fɔ nin de kɛra sɔgɔmada in na Karim Keita ka QG la mun filɛ nin n'i ma fili 15 mugu kɔnɔ donc nin darakɛ in maliyɛnw ka se ka nin bɛɛ de kɛ a yira k'a fɔ kwali maaw dimingo jugu ko kumina ko fleur yɛrɛ bɔgɔti al fleur munun turme ko kumina bɛɛ bɔgɔti al sɛ munun be basa munun be k'olu bɛɛ kumina fa a waati la a yira k'a fɔ maa munun be u dusu kun bɔmɛ kosɛbɛ sabula k'a yira k'a fɔ Karim a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Karim ye député donc commune de mɔgɔ ka député do ko mun kɛra kɔsa in na a ka image mun na walankatara maa caman ye k'a fɔ ko ye dɔw dusu bɔ taamabaw caman y'a yira k'a fɔ o dusu bɔra o y'u dusu kɛɲɛ donc ɲɛsini kɛra QG ma QG kɔni a yira k'a fɔ hali gardien mun bɛ gardien yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲini maliyɛnw gardien bolibaatɔ taara k'a ka samara to a bolila dɛgɛdɛgɛ sabula jamana maa minnu kɛmɛ k'u ɲɛsin u dusu kun bɔmɛ u dusu kun kɛmɛ k'u kɛɲɛ ko bɛ yen ko kun bɛ QG kɔnɔ u y'a bɛɛ cɛ ma fosi to yen donc nin de kɛra masiba belebele bi Karim Keita ka QG kɔnɔ donc an b'a fɔ vraiment nin ko mun n'a kɛra an filɛ ka o kunnafoni de di aw ma en temps réel nin waati damadɔ in na donc maliyɛnw nin de bɛ ka sabati hali bi Bamako fantan ani naani fɛ ka yira k'a fɔ Mali ye jamanaba ye Bamako kɔni durumɛ sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ Badalabugu ani ka taa quartier Mali fan fɛ Torokɔrɔ yen fana kun butelen don kosɛbɛ sɔgɔmada in na nka yɔrɔ caman kun sumalen don an ka jateminɛ bɔra mun kan bi Bamako kɔnɔ yɔrɔ si ma dayɛlɛ bankuw ma dayɛlɛ bi a yira k'a fɔ station Total caman bɛ yen olu caman kun datugumɛ ani station wɛrɛw u bɛɛ kun datugumɛ butikiba fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ datugulen don restaurant ba fɛn fɛn bɛ yen u caman kun datugumɛ bi tuguni donc a yira k'a fɔ ko sabula ko lakana ma sabati kosɛbɛ kosɛbɛ en 100% sabula taamaba minnu bɛ yen a yirala k'a fɔ ko maa dɔw bɛ sɔrɔ taama in kɔnɔ minnu ka laɲini ye ka se ka nin ko ninnu ka taa don mɔgɔw ka butigiw kɔnɔ ka se ka taa don mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔ la ka tiɲɛniw kɛ dɔw ka laɲini de y'o ye dɔw ta ye désobéissance civile fɔra cogo min na olu bɛ o labonya ni jama cayara maa nasugu bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o sababu de kɛra k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ olu ma dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ caman bɛ olu ma dayɛlɛ bi et puis an y'a ye fana CDMT fana olu fana y'a yamaruya k'a fɔ k'u ka tɔnden fɛn fɛn bɛ yen ko maa si kana taa baara kɛ bi o ye min o ye Centrale démocratique des travailleurs du Mali donc olu y'a yamaruya k'a fɔ ko maa kana taa baara kɛ bi mɔgɔ mɔgɔ b'o olu ka tɔn kɔnɔ i sɔrɔla service o service la k'i kana taa baara kɛ o la bi k'i ka désobéissance civile ko ka se ka o labato donc an ye olu ka communiqué ye donc a yira k'a fɔ jamana kɔni nin waati in na yɔrɔw sumanen don taama dɔgɔyan bɛ ntɛnɛndonya kɔrɔlenw bɛ an b'a ye k'a fɔ jama bɛ kɛ ka Bamako bɔlɔnkɔnɔna fa dɛbɛ nka maliyɛnw bi jama ti kɔrɔlen bɔ maaw to bɛ so kɔnɔ dɔw siran bɛ dɔw bɛ duwawu kɛ la sokɔnɔna na dɔw kɛmɛ ka wulikajɔ fana sabati ko minnu bɛ sen na dɔw fana taa bɛ nasɔngɔ ɲini na malgré tout k'a ye k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ yen dɔw fana taalen don ka se ka taa musaka ɲini na pour que u ka se ka na denbaya balo sugu kɔnɔnaw la n ye jateminɛ kɛ a yira k'a fɔ sugu kɔnɔ suman bɛ a tɛna fɔ kɔrɔlen maa dɔw ta bɛ butigiw dayɛlɛ nka caman fana datugulen don fana maa caman siran bɛ ko in bɛ se ka na walakata cogo na sugu bɛɛ la Bamako sɔgɔmada in na sanji de fana walakatala sɔgɔmada in na caman y'a yira ko a bɛ se ka kɛ o sababu de y'a to ko caman ma se ka kɛ nka a yira k'a fɔ quartier damadɔw bɛ yen sama-samani tun bɛ force de l'ordre ani manifestants ni ɲɔgɔn cɛ surtout Badalabugu yan fan fɛ ka taa quartier Mali ani Torokɔrɔ la donc maliyɛnw nin de tun bɛ an bolo bi ni ka se ka ɲɛsin jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ma Mamadu Jefaga ani ka fara Yusufu Mangara kan olu fana taa bɛ wuli ka jɔ la ko ɲɛɲini parce que an ka équipe de bɛ dugu kɔnɔ ka taa ko ɲini ka na ka k'a bila poche kɔnɔ ka na di aw ma jamanadenw ka to a ka sokɔnɔnaw la ani a ka baarakɛyɔrɔw la u bɛna se ouverture média la sɔɔni video wɛrɛw bɛna sabati an bolo ko minnu n'a bɛ dugu kɔnɔ ka se ka o yira aw la en temps réel pour que jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ka bɔ kunpan na maliyɛnw a yira k'a fɔ hali bi
donc ni ngo nun de kon kera akoni y'a ka fɔ Karim Keita ka QG kɔni n y'a fɔ a ye cogo min na a kɛra dɔnbɔn bolo ye u y'a ko kɛ i b'a fɔ de ala ye QG in da a ma deli ka da a ma deli ka sigi fɔlɔ maa murutilew u dusu u kɛɲɛ u y'u ɲɛsin ma Malien komi n y'a ɲɛfɔ cogo min na yɔrɔ bɛɛ de saccagera k'a bɛɛ saccager a bɛ saccager kɔrɔ dɔn wa a bamanankanlama de kɔrɔ foyi ma to yen hali jakuma minnu bɛ yen olu yɛrɛ ɲini ka sababu kɛ jatigɛ ye sabula maa dimine maa murutilen a bɛ sɔn ko bɛɛ ma minnu taara don QG kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ olu dusu bɔ bɛ cogo min na ka se bi ma u bɛ sɔn ko bɛɛ ma k'a kɛ donc u taara don an y'a ye k'a fɔ Karim yɛrɛ Keita a yɛrɛ kanubaa minnu bɛ QG la olu yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲini ka sababu kɛ jama futinɛnen ye minnu murutimɛ kosɛbɛ u murutilen tun don kojugu olu yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲini donc o kɛra sababu ye maa murutilew kɔni donna u y'u ka baara kɛ u ye fɛn bɛɛ bɔgɔti ka taa ko bɛ k'a bɛ se ka taa u y'a bɛɛ ta ka taa hali karo minnu bɛ yen k'u b'a bɔ Mali u ma se ka karo de bɔ tɔli yɛrɛ minnu bɛ yen n'u kun sera ka taa ni tɔli u kun bɛ tɔli bɔgɔti ka taa u ye tɔli sama ka dɛsɛ tɔli ma se ka taa sabula maaw diminen don maaw murutimɛ ko kun bɛ kɔnɔna in na u sera ka taa ni fɛn fɛn u y'a bɛɛ cɛ ka taa u ka kɔrɔfɔ y'a yira k'a fɔ k'ale ordinateur k'o fana cɛra ka taa nin cogoya kelen la nin de kɛra sɔgɔmada in na Karim Keita ka QG o mun filɛ nin ye n'i ma fili commune 2 kɔnɔna na donc a kɛra kasaraba belebele nka maa n'i ma to a la maa ma bɔnɛ ani la fosi ma kɛ k'o kɔni cɛra nin cogoya la ta finitigilakaw ani manifestants karila ɲɔgɔn na mun sera k'a yɛrɛ bɔ a sen na o y'a yɛrɛ bɔ mun sera k'a dogo yɔrɔ la o y'a yɛrɛ dogo nka maa ma jokin maa ma sa Maliens an b'a fɔ hali bi jamana bɛ cogo mun kan anw ka laɲini belebele hali bi Mali ka se ka ja Mali ka taa ɲɛ o de anw ka laɲini wa anw bɛ jamanaden bɛɛ kama k'a ye k'a fɔ maa minnu tɛna nin ko in na an bɛ dugawu k'u ye hali bi ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an y'a ye k'a fɔ jeune dɔ fana ale bi Sogonikɔ donc ale tun bɛ Sogonikɔ dɔgɔtɔrɔso donc a tun bɛ yen nɔ donc k'a y'a to yen ko balle perdue fana ye ale sɔrɔ Sogonikɔ yɔrɔ la donc ale ye écoleden minnu n'u bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ médecine donc a tun taalen don stage de la yen ale fana y'a to yen donc bali ye ale sɔrɔ donc an y'ale ka image ye bɔlɔlɔ sanfɛla la donc mais quel qu'en soit alpha nin ko mun n'a kɛra vraiment an b'a ɲini hali bi ala ka seliji bɔ a ko kan ala k'a to jamana kalifa bɛ maa minnu na ani minnu murutilen don fo ka bɛɛ u ka se ka na ko kɔnɔ jateminɛw ka kɛ ko la mun b'a to hali bi an ka laɲini mun ye Mali ka se ka ja Mali ka taa ɲɛ an b'o de ɲini donc bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye nin waati in na an bɛ aw fana fo ka wale ɲuman dɔn aw denkɛ ani aw balimakɛ kun don Cɔrɔnɔnjɛ ouverture média la a k'an bɛɛ sɔnni merci à tous. An bɛ aw fo halisa dante foli min na an b'a fɔ an bɛ commune 2 kɔnɔna la nɔ Karim Keita honorable Karim Keita an b'o ka donc c'est toujours dans le cadre de vous donner des informations donc an nana lajɛ yan bɛ cogoya min na voilà donc fura de tun bɛ yan nɔ fura de tun bɛ nin kɔnɔ quoi ah ok après les élections donc c'est ce qu'on fait le commune 2 là